टिप्रा हास्टेनि लुकुरंनो जेता आं बखा खादुमा हाय ततननो अबा हायके परिष्कार हाय खनागेन बागे आं तिनि सिनि इलेक्ट्रिक मीडिया सांसातेनो मादि गाय पुइलेनो अबा हाय नायने जे जों 25 बছর जाबन जेता सीपीएम नो चालु रितन सीपीएम नो चालु रिमा करे तमखा जों सीपीएम हामनि आहनै जों ताव बर्तमान 18 बीजेपी बाय आईपीएफ दिनो तु फैया तो खानो यागलो जों आईपीएफ बाय बीजेपी बो तम हामनि आसिन दफान बानसिनि मै आहनै दिनै महाराजानो खाबाय खुबाय हामजाबे जतनो सारा त्रिपुरा बड़ हास्टिन बड़ अबा हाके तिनि बुदुय महाराजानो तिनि सरकार गठन खायमा करे ताई महाराजा सावो आं दफान बागै नायनाय आं अबा हाके तिनि मुक्ति क्लाइका दफार गलुक तमनुगै दफारावनो बाचा दिना हिनै ओंखाय आमोन बिसिङाव बतिनि चेनमनबो नाया बा सीएमबो नाया बा साधारनत एमडीसी बा ईएम मुइनो गथं मेन नोंतिनि सरकार आसाखौ नायबाने मुद्दा सारि तामने बगा मेन मुक्ता आंखाय तिनि अ जागा खास आनि अमनो नाहारमु सिनो अ आठमुरा आरडी ब्लकनि हत्या रामकृष्णपुर पञ्चायत बि सिरिंखला नुकजांना नायतो आ नुकजांनानै जुदि आबो अति सतय अबा हायगाय हाई एडुकेटर हाई क्वालिटी बररक जुदि फायो अबो हाई न जुदि सायांगाय बा मिमांसो खायांगाय दिनै जों आहायनो गरि बररक बुदि माने आमा हायनो हाय मागनां थांफिनाय गरि बा गरि मा मातनाय तां नुकजांमागाय आजा कामान सिलाय पाथाम दतनो ऑफिस आसुदिजा कामान सिलाय पाथाम एग्जाम्पल आ जागा जे जागावो अ जा माने कुमानाय हिनगाय आ बरनि टिपटि तनुइ जों बाहायके चुंनाय आमोन गारन्ते आं तिनि खादुमा नि हयते मा सुखा तम हिनि मला साबो साबो कामान जे चागनाय रग याके कामान चांगनाय रंगाय आं आमो मुं मेनसन खालिया किनु सुरु अ रामकृष्णपुर पञ्चायत सिमिंगला सारा त्रिपुरानो अ बाहाय जुदि महाराजा नायगलि आंगाय महाराजा पारा कावै नाय आंगाय अ बाहाय नुकजांनाय सिनि त्रिपुरासा दफा हाय आंगाय सोंथाय बानजि मैया आमोन गारन्ते आं तिनि त्रिपुरा म थानोगै जुदि महाराजा म आइडियोलॉजी अ बाहायके कक साने करे गाय आनो तिनि हयतनो रिजेन निरेथ आं प्लस 22 तारिखआव सिनि अ जानो महारामपुर थायग्रा महारामपुरनि कैंडिडेट बरं गोनां कमल सानो आं रिजेन कागज रिजाक 22 तारिखआव नो रिजेन कागज माने उद्देश्य तम मेन बुद्ध तम माने बहुत दुख दं आमोंगाय आं आइडियोलॉजी जेते बरक ताबति तमनि माने महाराजान आइडियोलॉजी काहनो जेते अ एलाकार प्रतिबासी तै तंनाय आइडियोलॉजी तै तंनाय र माने लोकलनि जे लिडार लोकलनि जे लिडार बं आइडियोलॉजी हान्या आ कारणते आं तिनि 22 तारिखआवबो डिजाइन मारेखा तै तिनिबो अबाहायके जननो फुनुना बागै आनि बखा कष्टनो आं जतनो सानान हेनै आं तिनि अबाहायके माजुखा बतिरा मथा खायमिया बय अंक बनो नर्थ इस्ट हिपाना आला बिनु मुथियासा नावै म खाख्लाबनो तंनाय बिनि देहार बिनि सेहारा दतो बेबंनो आन खाख्लाबनो तंनाय ताबुनि ने मेन आसल नाहार मेन मुदा दुख हंगाय नोंसोर लोकेलिटी लिडार बायदे दुख सुदो लोकेलिटी दुख प्लास आ जागाव तै अबाहायनो अनायनो जागबो उंखना हिने आं तिनि सरासरि मानखबा किन्तु अति सते बोबाग्रानि अगेन्स्ट याकाबो बेनो फरला कुनु जलमाने करे बोबाग्रानि एगेन्स्ट आं कुनु जलमा करे केन्टिनेन एगेन्स्ट बो आं कुनु जलमा करे सुदो लोकेलिटी लिडार दङ बर नङा बा खालो लोकेलिटी अबाहायके नुकदक दंखा आ कारणते आं तिनि माजुका प्लास तमगे आं तिनि अजा माजु हिनमाला आं महाराजा बे कक साना आन जुगु टाकरे आबुन कारणते आं इलेक्ट्रिक मीडिया ति फानो बर बाय कक दा साइमानो हिने आं तिनि अबाहायके माजु या नों ताबो बर केबो नों बाय कक दा फाइसा बाय गाजे अ लोकेलिटी लिडार ना केबो आं बाय 300 जते केबो कक साया प्लास 22 तारिख आं कैंडिडेट सिन बनम करन कमल साना आं देखा कागजमा परे बकुनु साया न हेबो साया दुबो साया आमो कारणते आं तिनि तरगनाके आं अदान जानिनाय महाराजन बागे आं जानिनाय आं तिनि अदान खतुलि नों जे मजेरि कसम याखबो नेशनल फ्लैग थाबानो उद्देश्य तम रे कसमखै खादमानि नेशनल फ्लैग के भारत संविधान आइन मुताबिक जेते राज्य तंगो आ राज्य तै चलना कारणते ngai tirpura motha kai ang tirpura motha khai tungui nang bose bala khai motha khai mane tirpura motha khai ma kai ang o jaga je somoyo महाराजा tirpura motha नखरो फार्स्ट कांग्रेस परे आम कांग्रेस khai इंगलिया सिं tirpura motha से खाइसेने सिन आंचलिक पार्टी से मा खाइसेने नि खाइका खाइमा परे आं आफुरबो आं तंगो आ समय तम हिनि जा नेटा पेटवा ए इको नेटा पेटवा थांका नाहा नाय बेगिरा दे अबा हेरो हिनजा कष्ट अंग फै ताउ जे जागावो तम हिनि सनाय
যে জায়গা খাইতে মানে ইয়াগুলো না কাম সামন আলিয়া পেরে স্যার সামং ইয়াগুলো আনি কোনো দুঃখ করে আং অজা পরনি বাকি বংকু ইয়া একমাত্র আনি নাহার মুখে মহারাজন যেটা গাহামনি কথাবো বসে থানায় সালসা সিগাङाव नुक दंखा सिन बरम गरां सोहेल देबरमा सं बर उसकर याखा खतम करन तै याखा बर आ उसकर तै तंहाकाय आम रां खरच बिसि फायो आ रां खरच जेटा सिक्युरिटी नि তাবো যে নং খুব ফলক মানে নেনি অ যে মুঙ্গিয়া কামে এলাকার একেবারে 11পুর মহারানীপুর বিসিঙ্গ ববহাই দুর্বলতা লোকাল লিডার ने বিসিঙ্গ মানে মে नंगाखाय 11 মহারানীপুরनो बिसिबार दुर्बलता नुक दंगो ओंखाय आं आमो मेनसन खायनो थांगिया मेनसन खायबा बबहाय दुर्बलता नुखा ताबो अबहाय द काहामकक आईपीएफ ति सेलेन्डार रिउइ फाइका काहामकक आर परे सीपीएम नि कয়েকজন दं कांग्रेस नि कয়েকজন दं बरखै दं सेलेन्डार रिउइ बरखै तम गई जे समय आं आमो साचु यान सका आं तेगे सानसो जे समय फाइदे पार्टीव चिन्तिफा मथन पार्टीव फाइदे नि बरखाय आनि बहक साव आनि काम दं आनि माइमि संनाय करे हिन्दों ताखाय आ बर रखसे राजतो नेता उंतम लसा आं नेतन बागे इंगु सामया आनो दरकार नाखाय 10 नि बुसान साव आं जुदि जे जागाव नेता हिनि सानखाय आं आजानो 6 बोसोर दिलायने आं नेतन बागे जन जे जागाव गोदै बर रक दर मननो बिसि खायो आं तिनि माइ फासिफन मासतो गोनां बर तम सान मथाय दंना आं तिनि लागायसे खाया बुसगां साता आनो तै लागायसे दिथु अबहाय गोदै बर रखाय बुद दिखाय महाराजा बिनि जे संमनि जाथु ini obah kiri ka kini baru kami dapat महाराजा ने जे नाहारमनि लामाव अ लोकेल लिडर केबेंनि तमन नुजो गद्रि साना o jaga maharaja je nahar mung go nukjaka je jaga o maharaja in jonono obahai kaham khaide hini hindani ini lukelok obahai kaham khaina naiya a karonte tini obahai khadomu tai ang tai kaise sanumu chungo tini saijung nokhoka ar pore je jaga o 4 মাস bai 6 মাস ni pore o jono o jaga birat kotor ke ang andolon khailangnai je maharaja tongsak ang tongnai আর পরে মানে নং আন্দোলন খাইনে তাবো সবাই সাদি ববহাই আন্দোলন লোকাল লিডার্স নি এগেইনস্ট না লোকালিটি লিডার नि কারণতে আং আন্দোলন কঠোর খাইনে যদি লোকালিটি ন কাহাম খাইকাঙ্কাই आं तिनबो रसनाय खनाबो रसनाय तिनबो उंखाय आन मुंगाय सुरेन्द्र देबबर्मन नन कामिखाय आन कामिखाय मंगे कामि কেন এখানে কারণ তাদের যাত্রী পারিনি কিন্তু রাস্তা অবরোধ করার কারণে আমরা যাত্রীরা খুব সমস্যা করছি। কোথায় যাবেন আপনি? ঠিক আছে আমবাসা যাওয়ার জন্য এখন এই রাস্তা ওভারঅল তুলে নেওয়ার জন্য এখানে প্রশাসনগুলি আছে আপনার নজরে আছে? পুলিশ এসছে তো সঠিক এখনো পেতে পারিনি আমি মাত্র আপনি কি আলোচনা করার চেষ্টা করছিলেন ওনার সাথে? না না করতে কি বলছেন উনি? ওনার বক্তব্য কি? না এখনো জিজ্ঞাসা করিনি আমি এখনই করেনি না। এখন কি বর্তমানে আপনারা রানীর সাথে যোগাযোগ করবেন, আলোচনা করবেন রাস্তা থেকে তোলার জন্য? হ্যাঁ আপনারা এখানে ভিড় করেন না দাদা। আমি বাইরেতে যাবো ক্যান্ডিডেট আর পরে আমি বাইরেতে যাই। ঠিক আছে নাহলে আগামী দিনে আমি ক্যান্ডিডেট আর কালো ফটো কাটা খাবো। ঠিক আছে ব্লকে আছে ব্লকে থেকে কথা বলছে ব্লকে ওখানে এদিকে রাস্তা জনগণের তো
জনগণের বিয়ে করে আরো ভারত সংবিধানে আইন আছে আমি আমার কোনো অধিকার আছে আমার করণের অধিকার আছে কিন্তু আপনারা আমার ভঙ্গ করবেন না 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 দরকার করলে মারে ফেলেন কেড়ে মারতো আমরা না আমি যাইতাম না আমি যাইতাম না না এই জিনিসগুলা কিন্তু আমার আমি চাইতাম না আমি কি কারণে মারতেছে আমি কি কারণে মারতেছে মার্ডার করতেছে তাহলে আমাকে কি কারণে আমাকে কি কারণে উঠাইতেছে কোন আমার চিনে না আপনি জিনিস সব দেওয়া হইতেছে তো আরে দূর ভালোভাবে লাগে না